السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم دابا غندويو على أنواع الاستجابات المناعية. les différentes réponses immunitaires. عندنا deux types de réponses. كاينة la réponse innée ou bien naturelle ou bien non spécifique. يعني الاستجابة الطبيعية الغير نوعية و non spécifique. وكاينة الاستجابة المناعية acquise, réponse immunitaire acquise, ou bien adaptative, ou bien... Pour la première étape, la reconnaissance et l'adhérence. Voilà ici, c'est une cellule phagocytaire qui contient des lysosomes et des phagosomes, et ça, c'est un antigène. L'entrée en contact du phagocyte et du pathogène. La deuxième phase, c'est l'ingestion. On a ici la déformation de phagocytes. Elle va émettre des pseudopodes, Erjul Kadiba, pour renfermer le pathogène, l'antigène. Et pour la digestion, on a la fusion de phagocytes avec le lysosome pour la digestion du pathogène. Et ici, on a la quatrième étape, c'est le rejet des déchets. Après la digestion, elle va rejeter les déchets de digestion à l'extérieur. هذه هي la deuxième étape. هاد la deuxième étape هي l'ingestion. من موراها كتجي لاتاب ديال لا ديجيستيون كتم اللي فيها لي زونزيم لي ليزوزوم باغ اكزومبل qui vont digérer cet agent pathogène, qui vont lyser et digérer cet agent pathogène. Et la dernière étape, c'est le rejet des déchets. Toutes les déchets de digestion, ils vont être rejetés dans le milieu extérieur. C'est ça. C'est ça l'étape de la phagocytose. وبغيت نقول لكم واحد الحاجة أن هاد ظاهرة البلعمة هي la réponse inflammatoire. يعني هي اللي كيكون فيها لو بوس يعني القيح وداكشي ce sont des déchets ديال les antigènes وكتميز ب la rougeur الاحمرار الانتفاخ le gonflement وارتفاع درجة الحرارة la fièvre ou bien المهم c'est la fièvre وشنا هي l'étape الأخرى. دابا غادي ندوزو la réponse immunitaire acquise ou bien adaptative ou bien spécifique. يعني كيتعرفوا على لاجون باثوجين حينتاش كيف ما قلنا قبيله لا فاغوسيتوز ديريكتومون كتجي كتاتاكي لاجون باثوجين. لا هنايا كيتعرفوا عليه و يعني كتكون سبيسيفيك ضد واحد لونتيجين بيان بريسي. دابا غندوي كاينين فيها دو جونغ ou bien de type. فيها réponse immunitaire à médiation humorale ou la réponse immunitaire à médiation humorale ou la réponse immunitaire humorale, tout simplement. Durant le premier contact de l'antigène avec le système immunitaire, on a la première étape, c'est la phagocytose. دائما la réponse immunitaire innée هي اللي كتسبق دائما حينتاش كتكون غير نوعيه لهاد لونتيجين. اما هاد لا ريبونس ادابتاتيف كتكون نوعيه كتكون سبيسيفيك لهاد لونتيجين. مهم كتكون عندنا لا فاغوسيتوز كتتم بواسطه لي بولينوكليير بواسطه لي ماكروفاج اللي كيوليو سيلول بريزونطاتريس دونتيجين. يعني كتولي العارضه للمحدد المستضد او لانتيجين كتعرضو على لا سورفاس ديالها باش يعرفوه لي زوطخ سيلول دو سيستيم امونيتير. لي سيلول الاولى اللي كتعرف عليه هي لانفوسيت تي سي دي 4 من بعد اللي كتولي هيلبر اكسيتيرا. مهم دابا نشرح لكم داكشي. هذه كتعرف عليه بواسطه سي ام اش. قلنا ان جميع لي سيلول دو سيستيم امونيتير عندهم سي ام اش تيب 2. دونك هادو كيتعرفوا بعضياتهم بواسطه سي ام اش تيب 2 وبواسطه واحد الريسبتور اللي عندها هو سي دي 4. La sélection du LT4 spécifique puis multiplication clonale de CD4. Ensuite, cette CD4 elle va sécréter des cytokines, les qui sont aussi des interleukines.
كتعطيهم lymphocyte B, il devient activé. يعني كتستيموليها بهادوك لي انترلوكين. هادوك لي انترلوكين كيكونوا سبيسيفيك لهاد lymphocyte TCD4، يعني هي اللي كتقوم بسيكريسيون ديالهم. Ensuite, cette lymphocyte B activée, elle va se différencier en d'autres et elle va se multiplier, elle va construire une clone, l'umma ديال les cellules du LB spécifique. Ils sont spécifiques de son antigène, de cet antigène. Oui. Ils vont eux-mêmes se transformer soit en lymphocytes B mémoire, soit en plasmocytes. Ces plasmocytes, ils ont la capacité de sécréter des anticorps. Ces anticorps, ils sont spécifiques de cet antigène, c'est-à-dire capables de le neutraliser. On a la formation d'un complexe antigène-anticorps et la neutralisation de l'antigène. Voilà, c'est ça la réponse immunitaire à médiation humorale. Se fait par les anticorps. وكتكون على les antigènes extracellulaires. مازال غادي نشوفوا la réponse immunitaire à médiation cellulaire كتكون في كتاتاكي les antigènes intracellulaires, c'est-à-dire les antigènes اللي كيكونوا داخل les cellules. هذه كتاتاكي les antigènes اللي كيكونوا à l'extérieur des cellules، يعني باش هاد les anticorps ينوتراليزيهم directement. Maintenant, on va vous la structure des anticorps. Chaque anticorps, il se constitue de deux chaînes, deux types de chaînes. هادو كيتسموا les chaînes légères, صغيورين هما les chaînes légères، وكاينين les chaînes lourdes. هادو les chaînes lourdes هادي. ودائما les anticorps sont une forme de Y. مهم هاد la chaîne lourde وهادي la chaîne légère. و tout l'anticorps فيه deux régions. هادي كتسمى la région variable selon l'antigène qu'il va attaquer. هادي هي اللي كتعرف على l'antigène وكتقوم يعني بنeutralisation ديالو. هادي هي la région variable حيتاش variable selon l'antigène. وهذه كتسمى la région constante stable chez toutes les anticorps. Toutes les anticorps, ils ont la même région constante, et pour la région variable, elle est spécifique selon l'antigène. C'est ça pour la structure de l'antigène, de structure de l'anticorps. Désolée.